Sekarang Merry Christmas. Dalni nama kata Mati Odessa Pocicet Pot Kubri. Jisu Kristuni acha ndagen ngaha uni magapa Mariam ko Joseph na kupat manon wamang damsan dongnas kangan gise kurung thal gapa oni ungi wa oko kiaha ni uina manaha uni thi khagaman Joseph Romi ungani gemen uko rakki krachatna sekcai uko srek kalna mangsong hachim ndiba yarangko chanchi mtengon nibo gteni sagre jumang chi una mukhang phaai aganaha o dait ni dipanthi Joseph na Mariam ko anthangni jikapa takir ana khinabi maina jeko wa oko kiaha wan gisse krong thang kapauni unga wa dipanthi ko mangen aro na uni bimang ko jiso mungna nanggen maina wan anthang manderangko awamangni pabrangoni ko jokwatken dao kachi nakapachi ya agan geman geteni kata lakan chusokaha nibo mitra oko kigen aro dipanthi ko bagen wamang uni bimangko malwen munggen jeko fiskauri isol anching baksa unga unon Joseph Hosiauni chakati geteni sagre una aganaha getan Mariam ko antanguna rembaha isoli nama kata ani porai gemen paprang kemacha Kristo ani kasara ani jongada nuabirang yanam gapap salko ar somai ko manan ko baisa ko tela dalam cing sakancan ya Disembali cidoko ancinga lubina ko ancing takenga ancingya lubina Disembali ko gakprio machotken oni sakancan ya lubina bakra pa sakanchiku amu molinga abachini bonauna ilubina bakhora nakda nangchomota unegem ya lubina kam chat ka bonga unegem dalwan cingna ya satuni katarong ancina agani achim gedeni sagre jumangchi una mkhang phaai aganaha dai o dait ni dipanthi Joseph na Mariam ko anthangi jakappa dakir ana khinabe ni mangna Joseph ko agani ngachim Mariam ko jakappa dakir ana khinabe inimna agani ngachim unegeman angadalaya nama katago chanchiat na tanang lijinga unegeman taloyak angi ketagapa bijukuni sengapa sakanchina bangai soni pathianung china unegeman dalwan sakanchi soni Didrang ungian sakanchi soluna chingibana. Pelakon metela jisnaraso.